ba fangil kepit na pusi la me ne wotoenti wakata met libam pam taba na sonsne taba andik balla sonsor butoto ton ta sia pa balla ye na ngoma mbati wi sala voilà sonsor butoto andik ta sia ti runda et na sonsa netap 5 ne ha ne ni sabla tengen balla to damba syndic notina ton ti stade 4 août sam pa libre manateka yilen tout ton bal bene ya tour à la kit biel bilgambati start kanga ya tile tout na ya bene ne bal bedbeta tongo na liben tongo mane yamba Jonathan Pitrapa yele tifangil kep minti ninkanga saba arika vu sum mpana liben ton bal la na liben tongo mane yam 5 net ton championnat wa weekend na son lora sin toto tifangil kep mi me to son bonti phase retour rateti ton libra weekend na son lora la signa donc nango mane ne yam 5 ne renda la il faut qu'il capime mente change quand rapport à ça ou bébé et pam da c'est voilà ne ton de netaba so netaba indique booming face beni wis rapport interdien et nan trompama hané monsieur jeune premier ni wongo nan pousa yamba ya center sawro la repose 3 TV get ba fangil kapi tile pamataba alabrari wala wakat la wakat bud fangil kapi nan le wersa wala nangurumbela sinkeni wisra antasiam Antoine Yaogo ya rahma yiwu sida repose mbine yamba ya center sawro la 2 TV get ba fangil tile pamataba tin nanjehe ton me henten ko bum ni nga kenne wala ni usra wenga Ibrahim Dianda Nampo ayam ni zabre la pousse jet ba fa et pas comme quoi tom mizia kwelam nanko suguri bale kinra ba wa sid mikamti émission ranta la wakati ala kalimani donc yar sid ko suguti bale hansing bumti ne ba ken ti wala manda ma yibu atilete ko suguri donc zikanga lam pour défendre les trois ans que nous avons les wat les mantoto balé haiti ro mikensa e auto donc pour ne bala ko yafa yiti ma hawan si wen han sake ne wen han control la lafi dilem lafi wa atremiti appelé wa bahan wa pinne voilà gum kan lam da tam passe bon yamwa la nan pour yam barkuso te ya cité man rahma yibu te wen nam li mananam ti zabra tit pam taba nan ton sos netabu am senda bilgan edna liba masinda moa la diol mosan un libron wa ki hanet son rapport ni sabla tengen balato dam rikanor ti nangi doti senkene bal bedbet sincèrement temps sumbon zining ti stade du 4 août il fangil kapimi me ti stade kanga ya Burkina stade bile derrière sen mbala wa buto tore en zinkan pass ni wisara taba la sen kafa wilgam ti stade a patun wa sandat bum ninga ekitame tobna en yal hauto ne na kiteti 5 ne wisara bu toto renton yitaba bal bedbeda patun li temps porombe ne ralle atileti mansra bu toto ton manse tobial mo han consort te ton libre sing hane bal bedbeda 5 ne rateti mansra bu sunna tune bam sandata ton mo han libre sing wisara bu toto be ne c'est Antoine Yaogo ne man tu kwara wan lui auto ne zame yam rega la wanto bon ito ilam takabum en lingu to ne tibala limti ko rajen singa yibu encore wilfu ndawliti stade katuta akale na sane FIFA no kenra pour tibala mimti stade na yilto on dire balbeda atara no kenna butoto ran siran tu ren san da sirjese ubuliga mbati stade katuta zin susoro la akatu no wala hangom no vestiaire da magdemti balton ba siran 15 ninga en temu futa la zin zininga watiran yiwa bam benoa wilgam ti kale tu noy e wala stade pour menga wala ni ba zininga wa mboti gradera mo wilgam ti ni hane
FIFA hangana toa ya ti kasirde ti nimbura lezin wala béton jouer ngam to sirda me mbo shehrama nikti nerfa hawake bi atrase hansi la wulig nemi ton ki stara pour wuligam ti no ki nerme to sirda ngana wala noron nemi fangil hen ton ngana men ki stara pour bu mi bramba sonre ren de fangil ya bu hinda ganare ti stara sirda nda yotone wuligam me wala ha iti caméra de surveillance refagila ya bum sen sirda anningi te bunning fajil hemman wala sada pour bu ton ambange wala écran géant ma uligamti même ki wala stade du katuta yakadi ngam ki da ya équipe ni équipe mi ton d'état ba bale yampane gulho menga katorle ne somay len gamti yemen kada ya bum ndali na ya la bas ro brakil mba hamti Burkina Faso kana ton da kete pamti no to bra consorte bra ton la ko ya yimi wuliti mama hawa stade katuta kalite un ton bal qualité ton kane nda tu lemti boy ya tilati Burkina Faso handa ton ba kyan zaman zenga la ilmimti ini nga han lugawa ministre Dauda Azupi bam da zuin zaka ko yemen zika ngawda wuligi te nokenna labam da rikin hana yilen to manastada tiba awaka pidu hunda dat buni nga fangila be to inside la ton ti ifara ton da wulgam ti bamira ten tum nda bitu batan tume ti la faton isoma la wulgam ti handa ndi ko la stade ka tuta na yilte ton man wala FIFA data eli sona man milliard pile zaka pile bum na sirene ki pour la ligi ndaran dire ya milliard anas la bumbu la pusuka den ti wulgam ti milliard nu la bumbu la fanda sirene bo passa den le fangila yelo game ti ministre Dominique Nana wa bamme hinda sirki baki ba wala wulgam bati bam yaraba yati obraka managil kan sa fangili nananti koy kan abu dayi ti bala bam ha ne bam hinda kan gumbi da kan wulgam ti ha ne bam sa mbieti Burkina Faso da men yi kin zaman zangan tiranton abala da shirin dira zakon wulgam ti bam men hanje on ko sininga la am taradam ti bam me je ndikran no kina buto do na yiti kan ton pam tim ti bala city ko ya hiza mo ne kerme so da me sengete ya yen la kafarama tunwa ton jeti sara kayi oto ne bale mi mtia city dima ha lura équipe se yimo ton kane mi ya bam dam ton lura pour la wa nyande hankare kami ne ba yin jisini wa ti an ge wante da jugu ne so kra me ngete ya yela bramba hanji wa yiti sara ka somo la baso ko ya ton yin sawa ya ti ton mi ndanga mi tini sawa takanam ti bam me sere ngi habna manaka ti ne fa ton pam ti mi tina de bo wa refanzu d'accord Diana ne manti ko kanga hanjuwa aya bum na city wusur bala tibon ne manti Burkina Faso sinkene tangana ne nu ntoron kenga kan sonwata ya marsa pour kanete tonda serde ndir équipe kane apana wana zulu ese sinkene renda basi oto noken kanga budan hawarike apatem pa wani zulu bale mana somenzi ni zakin sorolongu équipe ntawne de be jam jenga Côte d'Ivoire bi Mali bi Ghana mtente ya bum kan na zanga bon asiti nunu na bara kitam tene bakale kersada la public me amba to yin kanem ni yanda nan kepsa dikadu talo Mali bi Ghana titonla voilà mkeden teramti stade kat uta handa pam suspension auto i bondo gombon ndawa zin zabra ndawa man balla poti zaba to bra suspend stade ko to bali yanga somi éliminatoire kan 2008 sa manka ran kan wakar kanga ya Ghana la Kumasi la tonda tangan ton bal kanga la yi hinda mano to batop suspend balay la no kenna handik to no kenna ya ko ya suwo bande kan ke ko mpawa tiba ba hebelam di sara kutukom sara kutuka mwa kanele baye yete amfa ha nkame mbi sadu kat uti yawa bondo yawa depuis l'évolution ça la mebuma non amanje ba internet zuga ne ba gom ti hanka wa OMS na mi waje heta ida ya la kat kutuka me oti UNESCO na mi waje ti mezan people kutuka na tin minute ti ton tenga wakatin zindi ti tenga za da pa opayan yolongo wonan ji hazari ya sem te keng am handi gulu na balla handaka ton fa jeta balla ngom te var bi varo yam te disa dikadu daka vara fendi ngamla masini yala na mbra ha ana yito bi fa hanshi bi me yin nan de kan yakadne
pourtant boum ya automatique ton fa ba sar bon za fa biod man e man ke verset jouer dans ma verset dans moi nous jouer dans ma ba ha ya toto jouer kasoma pas som le kieda même toilette dans moi kieda jouer fa som dans la toilette dans bureau enfin ke to show mitan wa sa hale ba dan temir futa la fa yita ni fa ya viro yam le minti yellinga han taran dinya ka fa anti yida menga asiti gom ne ba gom bil mbebe ne ya mona sobti droit à l'image bisi ya memti mahawa teng han ton do Burkina ton no Sénégal le kapton na yikni appareil na man Sénégal sa da wanti brahe wala na mo ka Sénégal télé wa ayo ka fatara neba ken organiser film de balla ndikata ma teng ni nga wanda tan da balla ma hanje ta wara bona sobti droit télé wa no ton sa da ma yolon katara bonno kon ga te ninga han to mane mona sobti HD wana yelen to ton ningi to won tumti yisi donc ka fa hanzu ne woni jenti balbe don wata ti nebna ratan da balla ti bam yolon kanan to won diviser HD wa tile ti bam zera to to na auto ya siti ha de pi la gomnam la ya balla ya hamne ho yam hanta nintile tora bala ba me tabdamti yela mana da bilbilfu la kay tabra tara wakati ti hawa nyu bala kalipten tabi ntan niveau ningo solution kalebe milliard piga ya sida ba milliard piga hanke sa diga du ha katem man ranta wa FIFA nda toto ya tile ta promesse sad pale meta yumwana ton yo longom ti data kan la fa bon mtenti na wali wa pole la gom kan a pasom yi nyan bumbu a pasom yi wa bumbu ya wa susanga no mtenda mti ya wa yam nan kenti yam menga mimba ti kenda ba ho ne yam hampidi ne do bilhu yo nyugu mbebe ti ya ko ite zakala do ne do yo nyugu ay mila mimti ya nyugu la mila simda ne bala ya woto la tumna bale ton fa mimti saba pa wara bebe ti sécurité yam ne balla ni ton inda no pa bon arbitre be lubi adiko wakati mbe neba han ko nyaka ya man ko sa diga duka ngapa na kale tonya labe non yi fa yela ro hanguti ku tenku maki de be na man akabu me soma donc FIFA ne kafa wa me na nguni tonti soma man ga sada randa tan kilim pa de bal be den dire et jeune premier tor sam la biligamenti bal 5 ne bal be da ton le tomber ne la san ya lo ngesa Burkina runa bal la pora biye pa be pour ti ton wayan ha ne tum son pazim sa auto ne ringa ayabum son ya so mané ton tenga runa ton bal la han tanzininga bon nyama ya etsanzini ya wa jana yiti wala ton stade du katuta ya révolution ça hanandi ke ya yum pistala yopwe miti yum pistala yopwe yel woso zinna Burkina Faso ka alti kaname waton 98 kane la akabum Lington aka Lington gouvernement aka Lington yi wisra ministère donc wala tin bulgame nyam la singa dame fo nyama ya kagunti pour parler wa te fo yo onda pour parler tiri fo me so onda bilibili fu tu pour parler ha wa itana wa me bimi kameti fo me la so la men na zapa dik makri avancing date ton moroto ton stade winre no ken parler stade ma ya tototi balbera ton bene ti bal num wa bangati ya nyingu sari la nyingu sari poli ya bumu bebene abuzmbonti komera ha la nyam absan wa getin ti nyam tumna panan kis bambi akanan kiti tumna king tawri nguli la yala nyenda la bi wonda singa buriyo tira kitanzara la nyam na kama no yakamda yimre ka gomna yibie wakati bola yamna singa yakamna tiba mara mayo on bitori ti nyambe poli nyam ngana kasinkeni nyambende ha ni mam Anton William Tia boom that wala milliard piga bi pila yemre la ton da joint tale ton tale ta milliard no ligid ka tun dira la ya zingu ligid to nan tumwa yemre ngide jikamya nan to ka yala yamma yem yikdeme la yamme ngani tia wotu la wotone minti yam da tin tubala tem minti tun wa yala ton starter te balkale tobewa ya rinki tun dinga singyo kautu fanga ka singru yibali izo entera tolusun waruwe bi na ze atuma na karato la ya na kana singibali tim din na ho foto la we
mam tẽeda me b ra segd n deng n sĩnga bũmb maan yɛla n wa n sɩng goam tɩ b menga nee wã tõe tɩ burkina faso ka sãanga balla pʋga yaa yʋʋm ka tɛka ba menga mimba tɩ yelkẽ ka tõe n ka wa ye la tõe yeelame tɩ yaa nindaar n balla me wa wa ra t'a mõogã n vele bũmb meng ka wilgd meng tɩ yaa bõnda ra tõnd saada menga n pagã kʋɩlemsã la b yetɩ bal-kãngã wa tõka wa ye b rẽnd mim tɩ stardame be b mim we b mim tɩ tõnd starda ka le yaa réglementaire wala bãmb sẽn dat bũmb ninga wa ye la baa n yetɩ kup-kãngã wa tõka sẽn tõos ya wa yaa tɩ b kell n bẽnd ne yẽmsã bala yaa ket n bõ yãmb starda d yalsa la dat goba gombila yemr beena tɩ bãng tɩ yãmb sãn deng zig burkina sardame ra waga ne bobo stardama n da kẽ soya bobo sada mi ala sala depuis yumbi tin tin kale na ton de mili donc le yelo yoli ton de ton woro sada me normalement sa hawa après so mi ala ayiba fa la ton katara toa to ba no to bae tin na mana natana anatana ton kilame mi ton mi ya wa ton mi tara wa bral non bebeti no nazim sa ba alewa la handi ton na kana donc ale yama nan dike anda gom ninga na pa be rapidement 98 ton nan ton kana ya la pour le yibu boira bobo 2000 le tek antal lan wawa ya pulle na asi timsa na handere maha wa libre pulle yobe c'est dit que maha mangatal stade beda yobe tem beda yobe en train de yambale to ngel kanni donc la timi ti atengda tout totola to balla avant mo ya totola toule donc nyama nan dikil kanga jami ti don bal avant hadamen dat coupre mo ko non yo le nyimbo na sorti infrastructure dama nka avant hadzi kange akatal nyode lam duga msuni na same paton bal le 29 ay le 29 ya teng balance satia teng yurumbe pour ma ligir katem mang ton nam pam préparation bal nan tu ton wale 22 asa ni il y a libération sud sudan bon waya akrati ya bijanti ya bamako bon ya tenga ila tweman rame lam sunu hande samedi de salitas nengo bale yam mimti ba me ab tome on fa yali manam tete kam pam qualification wa tous les quatre da to bala table so man de wodoka bala taba fa baye bale tenton ba na mala wa ikaletion yilla samam la donc mtedi azikang mahala to sum sam bale yam jak club akatar moyen wa gohne handa wa équipe nationale nan ton donc libération mo ala hanan changwa bi anda so musil wodo kam prépara balla toto yan changwa bi nan dik l'hôtel nan sorle ya ligue la nan le lobé donc ni fa ka bum mun tay mana ko voilà la ligne la tete bon to nyata to zindame te han hinke nan tuma sun ya pakra to tum to libon babi ya tilet te ndar yiti yal ha woto ne sans pas tuma fansa antonio non ya lam da je wuliga singro bale wuligam te bam daba ya tubra ndaring singman bilhunananda te la ko se te FIFA bi kafa ko bam sore te objetin ton nananda la mana dan ba hade la tum kan mi la hanka singa em ta adam ta tum kan mi hanka singa la hawa wane jule kan sa hanka ne minti wanda jin to minti ni lu pinna dawda zupi na lo ma hawa ba mi rasio ngoma gom kan minisa me dominique nana me hawa yima hena saki ba kitba na kai da kilo ba me goma renna wuli bala te bam daba ye bali bam da su sigliga sulli nget tum kan yelle te bala tan dikola janara gomna me stade sangru lam sana le bo dila so ye men yilta manakawa ya ligna man milliard pista la zaka ren mi temera gumnam tibam sukra men ngering bam pambo start pal men ngamme la baham start ngamme hammi kam ti ligda milliard pista la zaka donat mi yomti yimen manakal men kale gomna nan ye stade dikatu men la handa ya milliard pila bunti ya milliard na habana ligda men na yele nyaw men ya den la unna zabra ko men da yitane misini nga hangeta Israël non bo hangeta kiba kunyela voilà man conseil ministre njiwa yime ligamti ko min hininga hangeta ngurayla nori ta amodo ngestif na manara ti stada manara pam sing toto den obning no yarno bine na yiti tumato yisoma la nandi ka wakat bo ni sobala tu ya tu antonio ya wa mun ya marché ramba nyamba to mbul antle bene bala mo tising tunat na yo holame ya tu enam lance appel d'offre manam bamu city wakat ka tara mana sobti entendre direct to man ko la baro aka 20
singa tunga daga chuga wani chuga tabe chuga nae rimi illa yembe wa kan bon pana ti kan de prix na mbe kan kapten la baso tera matériel ya nan ko man extérieur voilà chera mala boni bon wala pelu menga tera on so man rafa ya tera nan ko man wa Chine biye dale chuga wana ntike conteneur d'amour donc am de ngati campagne africaine salitas ningwa ya hansa y solution kalebe ton éliminatoire kanna yime ya hansa voilà peut-être na wate la mamtenda mti wazini nganda train ya mo na mti moratoire bon wa yumde be wana eti bo dan singa me la bon yumde nto wa sima mbase ala wakane wa yum na fe wa na mo do mti se hang bon la yi fa ya anyede parce que asida na kena me zakra ko yamde ndi amana nji Afrique sada mbe mpason sa diga duta la ba me be ka naka man la bam da tan wuli sininga donc ya fo ya nan tren tutu bi tutu la kat kanga ya man mo do batte ko kanga bur la luyi wala non la bam da tan nga ti yam passer len diki me ngati mak ne mi men ka sombay non ya auto ya den luna hana si ko fa voilà a passer ti ko bamba le ko mo budale wanare la han jeune lui sawa idmi ti Burkina Faso handan to abalsa hanka gana tay shere ko riva lam tay bombali bam ta stadium soma ma hawa tay to balkan ya wa pa ni la bala bi ko ko ha sama we be e ko la ko re yu loy no ya sila nyamda thinking at all tino to na sira bono to no edamla nyama ngeto no king zinin fa idebe la tapti équipe kabi Africa karundo runa en sira de Burkina tapela ngamenka kaita katun wa man ton katun ka wa pamwala victoire ne ton be moni l'équipe kabi na sira ton ba manje wala Côte d'Ivoire ya ton ya aramati minti Côte d'Ivoire balla to lo ntala pang de yi tondo ko to ne ba gana menga le runa ya Côte d'Ivoire kabi na sira tondo tik nkamita sira équipe se font Japan damar voilà Nigeria Sénégal les équipes sont bêtement été Burkina abin bati ya ganda wala ba yekda le yamparata bon ti oboti ti yamne meti ya premier déclare la woto ti ya bodo la bo bon wat ikwali dile me modori ti so beautiful même ti dam ti ya wayam yam yela fangil kepi amen no kenra ya yibu pipi yawa ajana yela obmodo singre menga ton je nene tinayi tumde bala ti nan tolam ti wa na sa tuma na ndi alos ti baman bore baman na bo marse wati ya yiwa na tu menga ndira le paria le labli kinye so po yin so we ninki me hanka yese won ka yiti ti nyam ni he ti yin so po a dem di ne be yira taba tun ke ntira Afrique du Sud yu menga a petropa na wa kyangom carton rouge no ya yin so zin be yumo yele ne ban kaw e gafar Sénégal da non ne Afrique du Sud la khagomti eziwa FIFA secrétaire la Sénégal par ouais de musique nanti ya yin so te ton yi grare me libero le womba te ton le watanzin ka ti stade 4 août anda par ko limsa abin kile da male wa pak ti ton l'équipe ngete de balbalo donc qui ne sera pas la abra panye sera pas obje singe wala mini da masata ba runo obsin yika ti dam tebje ko nori haya ton me kelen kota me ti edmini ni nga ingi sawda mini da kalebe ti gumbi o singe sing gwa ma telephone to wa nguri bi ona wa bilula mo wa ti tunda to namba wa ngom na bilibili ya mimti kafata be mona sorti na bor poko voilà kafa be na bor poko voilà Sénégal do wa ka o ko Burkina Songre ko di wa do wa ka ko Burkina Songre si ti Afrique du Sud do hanzara mimti moyimi wa me voilà to nyinde ngwa yewa tengre kan yewa amna kaman kibati ne ba wumi sino amen jinde Burkina Faso kan la libre lo donc bam fa ha word la fa wato ton fara gomma man de ma Côte d'Ivoire do ho ya ministre de sport ila clevati ton ila mtin nan songa la me la ton songa la condition bébé kan 2029 ton data hande rena mo do kam sel fami donc tete bu ma libre politique il donc tete équipe awoto no fédération bon ça ya wusro yam ne la Afrique du Sud fédération beda la ha été voté ya voyen donc ya fédération bon ça la na wurle les bons la mega mi hakika te vote nena wati se non fin de cabine parce que on a sorti assemblée générale nazini yol man bon vote puis dans mi qui décision kan andika on a sorti inspection de commission technique technicien ma analyse nge décision top signé
wini ti kali liberbe kali répondre de donc l'endap déclassé là to dama ha wazindi mi le technicien man nam ti politique watore to dama ha wazini ti woto la woto bon yel mbebe to tema dede bon nan ko la yumde ti moto répondre hankani kanali na yin fa ya bumu to man donc am tera menti when ha sake il fa ke de metem jugu ti kane ka gumu nga 20 to balla 29 à 20 ton balam tenti élection akale 22 voilà tenu kan élection bala yel to bale nena yammi wa man bon longom la e ko gwamti di man hamanse donc tenti zika nga gwamti d'accord lal edna yibene en teng tongom Jonathan Pitrapa ile ti nementi balton kanga ayi c'est balton c'est 5 Burkina Faso oyura c'est kedneps absent tawne etalon ramba sanange bene ya net hansid kisa menga bala pour un tolonton ti Burkina bala a kentori donc bulgambala tibam na yasa bala ton wotone la pam nge tu mataba bon premier mam ye pire mais avec la meti ba ko san no me rotu kilewe ari me no me bangeti runa wa baza sa pour men afa hando kwamba wakati mbe mengte fo men bikanga kabu mtu le gad no pare ataro zingi bamba Pitrapa no bamba tala wakati ob menga mimi mahawa kama me watame lila bahweli ko kama dani ngame nini ngame yilenti ya mi ti team kaseta kilunwa wuliga me kaiti balla ka keti la yama me beme yam san wala na on wiki mengen le king tawli bon pipi nyam gitara ne biziga yibi soba timti yam menga week menga nan le ton ti zek Burkina Faso takora ti Tanzanie ngawa na yitoro donc zikanga mamti un pierre à la main ti raninga fo bada bombo top kapasofie ti ya soma sangi wala Aristide Bansé mais yime yaka awakati yeti me nambasa sanki ne wala balla ni fanki kapi ya bomam sam pierre te banyam ton go makalu luna runa menga ki wala ton championnat wa ki wala ton Burkina Faso yin wisara en wanti ran yida aballa men sin kinga tawra aballa en kinga tawra bayam zange wala ton Rwanda shioni ngalika balla pour un watonwa mikle tu ko wis me watane lila ka wili te ka ketin twen yaaye la aventure yaran nini ngawa ati wa bebere yita tibon salse nasara mbo tiba metara experience donc mahane mam bamme mana wakati wakata meta na vusi la sinan ko si wala Pitrapa paramba yabra zai of payama ti planning on wena tension on tilimse do song tilimse tiani ni pani ya sida ya santa yid bala pihni laptone ha ne etalon pon le bon suis ya bilam hanta ban piga la awai la bus hantan rate to ban singna etalon ton rapsna namba ha rapsna yetu namba ha bala auto ne ya sin yid bala pihni pa bilam pila awai et han ketan tersoma ya banding sinda na lora rate 2013 absent temps Afrique du Sud titsa na un libre ngoma zumte damte neda yenda tolenkin pour la sana libre wawa Balkan nanges tuni toto bangamte Jonathan Pitrapa c'était à nepsanda sit comp men aptenga yinga Antonio oui et ça ita Jonathan Pitrapa tagadam ti Burkina Faso hampa balton bauto kawoy bale ya nere balda be karan voilà il y a un petit 2019 à 21 tonnes Soudan du Sud arazo nguligamti yene italon ida na yara hawtone nana min ta Aristide Bansé da kan yara harenna yen min razo nguligamti yemenga ni kanan de tonne italon rambay ti nebuso me razo ti ya sitara tara yu piste tan la yibe piste la ta wakharkanga la rakto enquête tome la bilam ti modom ba bum tara ba hawe voilà am taxam ti yeme aja na mana tone amburi tone renni tone arabi Paris FC wala ti beno abura ka taba ti
ni beno kontra wa yalse la ninti ni kan soba amana hantwe bal ko bana la zak la hanton balsa yime hanton ton carrière pour moi ren wul gamti ni kan soba Jonathan Petropa ya net hanzek Burkina Faso yuri bale hanyi Allemagne keng français bien o menga pipi saison ya bi pila hshua la kon bal pila wanto obsiden wuligamti ada jouer zeka Burkina Faso yure idu William Wilgame kan 2013 ni kan so menga ila yi balga tor gandoro meti meilleur joueur de la CAN et c'était demi-finale là wa wuligamti ni kan so ba carton bra ko la carton rouge la base ko modra yi sa carton rouge ta ton final William ti ni kan soba bare nimti bal ninga han sui bam tonne toro de quart de finale la azukan handa ka zini ka gunyi ton da ka ton da wala bare yamimti da to da zaram la ti da bon da kana na toni wala wa winga me 2017 me bam alezi ndebe le modro ti équipe et si de kay yemre la modro ti équipe meton l'état han dini ngo tab so bizini ren William ti ha ne Jonathan Petropa et sen wili bala yati ni kan so ba yar pour baraka ne tum ni nga ton tum Burkina Faso yuri nga ti bala yanet na ka ton la balle bale city no ruso mi kinna mentira se la yimi balla la wotone la balla hanta karansa yimi batia ene zar balla it hanje ahanna ba balla dara arishid ma se yelamti wen te yake tan tera ahan konye balsa yolam balsa ayiba konye Sudan du Sud ta nye shuwa le wugamti ara suide me sida la han kotte tu suidwa ndaran yide en takadam ti han ne Burkina Faso kanwa arishid ma se Jonathan Petropa atuma tumde singne planet champion kane watiran yi ime mana han twen kenne wala balla wenge uligamti yakana to yi balla pour la minti ne da me ne da mbi wala rima pour wala musique balla minti tara studio woro kane Shamara Empire ti bam meja je pubne menga kenne wala musique wenge balla minti ne me no musique ya wa rappeur bu menga ren ta adam ti il kansa fawa ya hanna songe ti Burkina Faso ken kentore sita ba balla la ayam ti kana za mba balla la ba ne reme musique me ake tambiye pour un balé nyaara da artiste la muso wati rem dem no buso song to don yi de album damma ren wuligamti fajilla ya Burkina Faso lo balla hanki da ren Jonathan Petropa hamba balla ya ikelen pour un batte atuma kidan kentore ta kidan songo Burkina Faso tibala sita akali ton akali bitino jugun tonre la emimti ni kan soba asul ketan bi ne Burkina Faso akidan tum na Burkina Faso yinga la wona kilen songta atuma kidan kentore wala Ibrahim Dianda Burkina ton li pa ma bal ton da woto tobi bon le katwen la woto tibale waka Maradona sahawa ne ban dan wenen piditi Maradona hamba habalan Argentine la yaarme la nonu no tani Lionel Messi mi ho anta into no mente wa yanyewa no handa Dominique ti ne fami ko zama da biga na ilinta yira la mamna eti Jonathan Petropa mam keten tere ya ti 2007 manka nyimi 2007 saboteur on libre dans des équipes nationales là ton wa jibi to wayi ni équipe ti ton ton Sénégal to wayi ni équipe joueur da mayu ne ba hanka na si yam yo raye ne Soulama Abdoulaye Soulama na matin voilà non bambal la ne ba demi sal kabo te mo yakko kilo kalam zanga wonne ne day hampo be ne rasta biloto hande balan yu hoda sada gille nyanan pour dum gita da hayala ndella la hande kan bi donc tan to yura bol yura menga pour no ho menga ya to ke dabo pitro palla pitro donc tata haya lang ne ari wala gongo da bilu bala la marende hantu hoda lak ngan tan ay wambo penalty wan kontondo tanar si sudi ton gagne Sénégal 5 bi et 1-0 leven le terrain mais to non Côte d'Ivoire batte Côte d'Ivoire ha Burkina ya su ya 2009 ba yumba bale ton janga bentre bien la le 5 septembre 2009 katuni bien la pibi occasion ton pam pibi occasion bala hampe ba pibi la pari occasion yu on tagara de non ko ndara no to wenga yi donc metti to bagen la balba bale balhambe yi la woto wa ton ka yi 3D pitro panda ro ko voilà ba yon no si ton deuxième but l'homme da ton ni le bon a pitro pa jugo ya te winiti am hanan diki joueur la men singre et c'est une relati sodara la
wanti kapam PMK wanki wamba ha ballon la balla mi wanta oxera ngam hangi aratu wenra bulfo iso aratu wenra bulnel lunel misi tibe passé han tawa anti mantesa oxera pipiwa obela mta bana uzo tapaden taw balli tali bon kuli donc tanan ko ngali bon wa bon dala dekura la enquête tora enquête foro do nyinga almay la wananti pam Fribourg nan chang te am ta wili fisa nunam da bebe tam nan ton eta bilu fu la ya wen ma dera wil fisa nunam da tun juniora sababu ton on pam ton la yira ka tun juniora way donc ya yifa sur bon nom tede wakal kangra ya dum da kenan observe will free sanu labna yanyi mi bangte Burkina be en bebe ne ya city mi ra pama awen yo bal da kenga ka tun junior ne kadi wana kengi la awan taka de la bal ni ngobala di pila na kan teka ampater hanka polo hanka sampore bi carton ampater le manka Burkina balli la hawanti ya mbona sopti la flèche même mi balla hammi wa gidartiti milio wa quality sin ambat ne ro yi wa defend hanoran de balla hande balla lo hanka kufra lena na kin penalty donc how wing avanti ni wa ra how wing ton gira centre da daga no tetin shi la yi wa how wing ton de ko ya pitro bata yo de pepa penalty wala bal yene wala ba alentra wala kufra na wo how gam han lui sur face à nord ya tu hulube alentra wala me lekne gwa ba meserti be pour donc tiedam ti balba ma fa ya bum toni himpa man jahawa wo ka pa man suivi na la kiela me himpa man jahawa mimbati joueur hanzin Burkina ya sida ntara toni sungri kanto eta toni sungri la nyome ala tara bangri la tar sungri nunu no me ya la balla bo kato eti akata to kwa la mtendi nunu Burkina na katal joueur en yi meilleur joueur kan pour ya auto voilà Burkina na katal joueur en yi meilleur joueur kan pour ya ni donc il amte joueur pas meilleur joueur ya han to suit han éliminatoire d'amba non meilleur buteur de éliminatoire ay manje me ay meilleur buteur de éliminatoire yo na ka ton pam kan no suwa donc adara no ti yimi ka do ton pam kan bi suye donc yimi ya bum hunka mana kazanga puta pitura pa ma bi ter bien ta yibu je suis canne à l'intérieur me suis ta yibeta canne donc ni fa ya palmarès la on compte la no en battre Burkina ta joueur en tout cas yura hanjila Afrika kana man bumule tanye wala city ba hanam me wa ne pangani coiffure fama ne ba handa tazini ne ba hanyi la fa Mr Banks wala la bomba me tada up to mara ba ta fo me ha kira yi bala baby yur para ya sira yo no Peter Pamo d'accord donc na ko samti abhan sadan livre un ketumni sa fin yi sombo wa Antoine Yarosinda Wilgida ndatu bomba bumbil fu ton jahamti timsa taba joueur han ton woto ti so hana basé tara modèle man wa gala budu wala convoqué wa dernière convocation tawaton wa rempla balla keti militant wana wala kento ba militant to hana yi the star fan yi ki to war ampira la kawa badare adara no ningo ton ken terame ti a sita sangari la o zeka kwera ndai ti convocation na wazinto na moto convoca la me takin ba ha ta 9e minute mizala nga dosa ne feto yisa ti sada mi yik man 1 minute d'ovation wo ay bum man kengi ne ba yent ay la kawa katun to mane fo mo gulo pa Facebook ba la wa no man donc ti zikangale na hanto man rangese aya yelme hinton yika mazu tono aya Francisco Totil am toné aya Roma ayum pina wana ya la ballat fa ya mo tomballa sa yi zakat frike sara menga ya yela fo mi hay bigin jete fo mata mi wayi woto la ha ton on ya daga no le raka ne ba ka tab gomla lenda bu gomme wamba wulu la tuya tane yi no Congo wa zoro balkan aka to le tomballe aka to le wa pourtant yi ton ko an ko men ko tenga fa ba zalim bal kamitar zambi wa woto donc si mlipo kwa tayam gomna zugo wona mba hata na kabafu ensemble la na fédération nam tienje passé tonanda basofi fokayande fon mi tum namba ha fo biro to volinga ba ne lunu la Burkina Faso ne kama ni le kanga mam pour de bark avancer ne pitropa dik decision ninga tum namba ha balla ar Burkina be yelle yitaru ne tum namba ha le wayano tunna le tome
na mana la wan ton ko fo la vente le miti ma hawa ni ba tulo mi tum na vori wala fo on kosko so ninga wa to na si de manion ko to sansi de man wala banse ninga wa man wala petro pa ninga wa yim mi gam der hansi de wazini to ngone ngeti ni wakata tamta na mba balla anasi di wori no la jikanga tempa hamte limta arisid banse yime seconda il kanga il kamine wala hampa amna wa fédération ya garbi bondo la yi wilgamti yi sarda na mande na city coronavirus na mbim nanda la wilgamti yi raba yi ratmana gala na ile uliti bahabali la kan kile lo to bale ne ba fani voilà ne ba fani la mam gumna ya kasuwa na soma manwa oui atron ko tengan soma voilà jikanga ile mam da to voilà il kanga bon de city fédération mais c'est mais wa hulga sidi gesi me hente man toto tibala hu an to ya Burkina Faso yuro ya sidi ba merari da musu ne sida la o hanti man ti asoma bala ya tenga yuro ndangan ziakade dem ta adam ti ten sidi ngal ne ba yiba yi wakati yang bala den no ten ki le na ne ba yima sidi dosar on dosar ken na ta ba na lo wala wendere ti fatu ken la bon ina kunga mingi otan mi kinke tambe kawa ni tun na bisoren la nananti ne fawata toni je jira hakuisa teti ala amoro je stara lingo waya amara yalamna ya hankili yana yeto adna to gomane yamti banti 5e championnat national la weekend sun lora sumbonte tan liberati ti matri tunamba singame bangeti na tirelamti bangta singa adzuma Adzuma me edienda me te hane 5 bam tewane iso RCK voilà donc RCK relour pour edienda te sibra balame leben le tewane tontak ne dimanche la na William ya tibang bala ti 5 ne ay sonabel ne usfa bam te rata ti mi mente balla son wana sara ti mat ali ramba son wa on para kulimsa bamba biba ndabe tawri ngenda tina wilgibati e bange ti balkanga point a sidie ti boy club ramba ayiba ni kam fa rata me onwe en ton rompam en ketan za uzunti bati ha mikti salitas lebron wa menza onza ngenda nemante club ramba yiba me rata me na wilgamba ti bangti bala asidie han tebusro tinanya mante AS Sonabel suime ti usfa libronwa na libenya meti bala ayi hano gombilfu apor 5 hanen ten sukowi na ba te wilgamanti kuso butoto lenzini beti na yame te AS Sonabel o libronwa su hanen yibin saba la bala akelen torom para hanen yibu ne yemra teti bu kon AS Sonabel yemre on usfa dans tina William Bati Bangte sana un librangese et niamante nedninga c'est un étalon locaux c'est de ton ramé c'est de 15 menga hane AS Sonabel pour ngapora tenemante pipibi fa ya nyena sui yibin saba nye comparé tebna kenge un toron tebna un suibu donc tina William Bati et Bangte hane Mohamed Lamine Ouattara Sidou Ligamente absent torrent un tourné étalon locaux puis c'est pas ma pan un les passé na libron championnat pour dans etia usfa sondok bifa la autone balson wasa ya yibu ne yemre na kyanga ben torrent pas ma hane Antoine Ilboudo ya usfa car ça portera te kon hanon ko isi bal son wa sawa kontana farande te tumnantara libre de namoré un compte tout. Vous avez tous suivi le match. Nous avons développé notre jeu. Également, on est revenu à de meilleurs niveaux. On a réduit le score. tonto ko mele le tiebe en ton do ko bifa de le ton yelam ti ma pour ni ko fa tara bang yenga la lin nam ti zam hada ba ton ron gette bala ni ko fa son pa ma pink yenga le niveau faut que tous les acteurs sur le terrain montrent le niveau. Vous avez été témoin de tout ce qui a été
fait comme appréciation de tous les acteurs. Moi je pense que on a pris 2 buts contre le coup de notre jeu, ça peut arriver. Sampalin, les bifs y votent le bal la pour rien. La boum sont train wawa. La le rôle pour rien, un tour de grand rôle bilamba. Même les singles de bal la yella. Absent pas ton tombe sombo. Watani sont y cli. Et dès qu'il y a des frustrations qui s'installent, ça met tout le monde hors d'état de lui-même et tous les joueurs. Ça ne permet pas à tout le monde de s'exprimer à leur meilleur niveau. Tu les mets au tour quitté, tu joues un bon niveau bangalwa en serada. Yamhan tarpelera, tu as booming. Serada metiam met tout mes tours de wahan serada. Il faut que tout le monde soit à la hauteur de ce qu'il demande. Je vous remercie. Antoine Yaogo, Wilgamente, Antoine Ilbudo, Yor Wilgante, Balla, Apayu Abam, Darata Ratiti, Balla, son fait booming, a Patabam Dabo, Yalou Sonzin Pombene, son one. Tolon qui était bam dans Kong Han Balkan. Bon, et même équipe ça y va. Yolam bal nanan tibal kan atonwa 17e journée wa bam ton eta zaram la ma neta ba yen ton le banga han le banga singa ya bam le sing neta ba balla han singa usfan da zar balla ya sida la pourons et hanje wala pipi biwa ya defa ka pour lo donc ta Mohamed Lamine Pambal là aussi yibi so biwa ya ana ya gagano on weballa ti kazare ti milieu de terrain qui dire un pur nourri to mweti wa ta Mohamed Lamine Ouattara wala tete yugo ti wata claver ci ne be ci randi kan baasi no gamti isfa tala awakato nka suye la biramba yam hanje wala bon sonabel biramba yima o pipi bal sa bal soma yibu pam la pensua ya city bal han wa libran an ganara wan ken libran yiwa mi kam tia isfa han libran wa arata me nyak biramba ren aton yak biyenga ya city mama hawa ba am hanje wala arbitrage arkaba me yele wa arbitre dama ba teminis me hinta vara wakar kan wa zi ya kwat ni bot ni meti e wota atirin han ko ne ne vara hambi wa atirni ya hame na man minute tore njete e sokana me njete ya bonam tirden dike ti yo sabayo na second pour mbala sira mande la e siti net fa sira manara wa Antoine il burunda wulida net fa sira njahabti wala tirden zeka atumna an tazininga ne ba fajil hambi wa wuligam ti balla han tone ti anere ti ninga han zada wi rampi don nye kabe ne ba hambi zininga wala ya touro ren e siti noru soko mi yatamti kire premier sida la idaya ndiki la fa ndon arbitre wa itibala sida ne bi finji ne be no ne bu so katun ya yiti balla ayi woto la woto e citizen kire me chenki la me la ya mite ataka hampa balan ka shi kaya arbitre ite rashiwa ya woto voilà donc ta adam ti kan ne fami sere ngi hame ti faton yi soma d'accord ti wa huliga bala arbitre ma me ba me mana obne ngwa ti semse la balto ba me tum de ti ba man tum nambala arbitre katun yiti biyo ka biyo ya woto non yam nemti arbitre dama ya ka fanto ngome sino arbitre dama tarambono anti inspecteur d'arbitre dama yam hawen arbitre ta genre wi ram pebede ne benzi note da am peb tout la ngawase na yi sebreti tato dama yam ne arbitre ni ngam pe balle man chubi chuga tampale ya ade am dik nore suspenda balla tabi balla nasi donc bamita la zamso wakat fa zama dan na yilinti niveau kitan pa hada bilu fu la gato yin to da zagal arbitre zagal pe yam balla ton suspenda la balla ta yam ha pa bal de abiti yin na yam ne pala taw bi ba donc o kato yi humini ya yin dala ngato sino tum no be ben tum ne la ne nan na ma modore en zama jouer dama to ba ya manje ba sunabel enquête bi ni ngoya ti or je vais faire phase haja kan ti or je ti arbitre tampa balla be yi 18 e bon mbe ni wo zugo sport den gitame nya yi tika or je yam to dam wa bi yam ba de fan suis yam balla yona si ngwa yam ba yi balle donc ila hanji arbitre man ba donc occasion na ya wuso yam ba suidi yam ba digit arbitre donc am telam dizikanga den na ba arbitre dam les pas supporter dam mi ni zim ti tuya to ti bi kan ni nga zine tuya ma ga ti yam dan tawro ti balla wan balla fo ne gidi ti appo
balla ha wa sing fo so da men ya ese ni ma wana na pour wenna ma ya zira tu ya wakan ni ngwa menga wenna minga susang ya siti ya balle arbitre am de mana erreur yamne erreur ni ngambi arbitre hapo supporter da mani entraîneur da ma erreur yabn dik yamni arbitre kan continue ton arbitre mana erreur dunna ti kamana toni of katemi ka fota iti afoto on ti kamana ton wa deuxième mi-temps ça ton tamti nyame pam wazini ngala ka sek fota pe bon kwam donc adik atema na erreur zi hiba fa na ma no ni yam wansa arbitre kan no yamasa illa sa d'accord wala ni netari reshim la tari mu yo la ti mo la kanu gomba ma façade moi te ka tari mo de yel gabe enati wilga yam ti banti balla ni ngat sindanti pama ya AS Police ne Royal FC bam metirata ba weekend un lorati na wilga bati banti bam nenge i ponyo tibon ya ne AS Police en ding un suit sanangesa bifa i hane kufra la absence suit bifa woto newa la Royal pa bamme kellen kengatori ti se nebnang panga nan tolon toron toro top nan torondo ko bifa et sana angese yati bang bate voilà balla son wa ko sabo lapken torondo ko bifa ti ya yemri kon AS Police ayemron kon hane Royal FC donc balla ayi auto na izinkanga tinakenga toron pa Madrissa Wedrawo ti bam ya hane AS Police Karsamba bala son wansa konta ko esi beneme ya tumnanta ran libre no mo rencontre c'est le début de la phase de retour. On a eu 2 mois de trêve. Il y a retour le signal la wotoni ton pa ma kiwo yi voso yam sangi to wala menga apatolo ya fasi ne to le patin ki ren so ba yahi bala sangi bala menga ton da randa toyeme occasion na mu so la ton ratin la yam san rat occasion na mu so to ne ya tile ba tile ban le luyam zo ya rin kiti minute yi pende bala sabo to be egali hibifa c'est ce qui a fait qu'à la 2 minutes de la fin ils égalisent le but. Bravo à Royal, on n'a pas su tenir notre chance. Ton pati somay hampane ton da ton ki lempa ma point taba lam te dam batte singre ton menangi hamen ton ron du som en passé balere retour pa bum hunay nanay te dam tin nan le bakangi sa ti damba bili fu ki len kinga tawle. Je pense qu'on va rectifier le tir au fur et à mesure qu'on va avancer dans la compétition. dal adna libran mansame ti balla ayi yibibo atete yibun kon AS Police yibun kon Royal FC donc te na William bati bankte bam nengwa yi woto ne ringa ton yi lamante balla sun libran singa ton libra woto ne wa atelti club ramba fa ni kam fa wa ne apanga na Willige bon puisque mahawa lim kalebe wisra fa same l'ilma mimbati ndebra mahawa lebra kenge wikemenga bonjela ngetu ne nyame miti ranawa ya war mi toro re équipe tabo lasna lebe anase équipe sanase la na lebe deuxième division l'ilma mahawa nirba yendatna le siga kabe enemti ba handa je wala Royal FC position mama hawa se telamti balkanga me nebende nsibama wa wikamenga tibala wande bersebu mais modron mi man bombo donc trim piram quoi la mi bala ti bala na kitamti na pipilar na le brin ne le levancinga de mi bati tum na keta donc Antoine yawo ne man titana gilon ku en 5 ne bal sa temps libre pipiwa auto ne wa salitas mbitawle yasida ti sangi salitas bito ne po pista la yobe on pour di so be sona belle di bam tara po pista la nase il hangi wala usfa bambe pista la bambe tam so jingi po pista la yemre ti douane bam tara po pista la ni la bena so jingi majestic bam ya po pista la yopo ko la benu so jingi ti san ken wala aswani ngi bi efo bam ukaba ta ko efo ne efo be pigi so jingi ne po pista la yibu aswani ngi metara po pista la yibu la be pila so jingi la bi aussi be watira yita bala ti san di ko club wala rayimo bam tara point pisi la be pila yi so bingi te wanti be tenga ya wala koza fe bam tara point pila ani la be pila nu so bingi pila yo so be vitesse FC ne point pila yo poe ASB tara point pila po me la be pila yo point so bingi te wanti en cours zore ya Léopard de 5 ami ti mi mti be
boawan ko la bam tara pila yo la bi pila ni sobzingi ti bi sud kandora ya Mohamed Lamine notre tibim ti bamne isowa apa bio yimran pa heren kitam tilbo bi pila na ma la hantara ta Olivier Boissy me henda hantara bi piga ni pa ma bio yim pa bamne asfany nga wala citation asfany bio tan ne yemre ren ni pa bio lamba yibin shi den mama hantara bi pila yibu asami sa tara bi pila yemre la yim pour temps sobzingi ren santik na je ya bi pis la yo tore la han shi Burkina Faso bala wasta wa nor pila ni so ba wilgam ti tum me la tenki de kinda torwa. D'accord. Ral wakata maintenant interrompu staba to bi mti so ampa no bodan yira gonge pa utoto ti wakat son wati librum pa mataba jeune premier ay pour ce qu'il a get ba fangil capi on a koda yo poni la fi. Ouais, Antonio. On s'accorde pour n'aller pas Arab sont wattés when hankon la fi wala. D'accord. Ibrahim Dianda. Ay amasoko ya. Donc l'autre pour ça nebni face nda zibinge ton na bangeti ya nyungu ce rapport de la binda son netaba ti wen sans sake et le pam databa hane Arab sont wattés when nakil man het fangil kepiela on konto.